Kaya mga tanan unta ko sa baka nini ang may tungod sa kanang gitawag og kalag-kalag. Ang akong pangutana, kanang kalag-kalag ba mabasa ba gid na sa Biblia nga kinahanglan ta managkot panahon sa kagkalag? Actually wala may pagtulunan ang simbahang Katolika nga gipanguluhan or tawag ining naay title nga kalag-kalag. Kay sa word pa lang daan sipiat na eh. Ang samua na may tawag ini nga paghamdom kanang All Souls Day. So ang amo ang basis ana kanang Sirach chapter 7 verse 33, ang giingon sa balaang kasulatan nga pangmanggihatagon sa mga buhi apan ayaw ikalimpi ang paghandom sa mga nangamatay. So mo na ang among basis. Next question. So ato pa di ay sir kaning wala di ay tudlo ang RCC nga panahon kalag-kalag managkot sumala sa Biblia wala gyud di ay. No sir, dili mao ang pick up nimo sa ako ang tawag ining tubag. Ang wala mi pagtulunan kanang word nga kalag-kalag, wala mi ana. Ang samua adlaw sa mga kalag or All Souls Day. Sa panahon sa All Souls Day, among iampo ang among mga minahal sa kinabuhi, and syempre part of our sacrifices mag-offer me ug tawag ini mga kandila, magdagkot mi. And one of the practices na old practices sa mga Kristiyano kaniadto pa way back on 2nd and 3rd century. Human na nakasulat ang balaang kasulatan. Next question. Next question, sir. So, ato pa sir, klaro naman kayo sir sa imong tubag nga ang kanang kalag-kalag lang maunay wala ninyo sa kuan sa biblical. So, ang kanang pagpanagkot sir panahon sa kaning gitawag pagpanagkot sa ngadto sa atong mahal sa kinabuhi nga namatay, dagkot nato kandila. Biblical ba na siya sir? Actually, ang amo ang tawag ining teaching biblical and traditional. Wala naman kami mo-focus ka na sa Biblia lang. Kay daghan kaya mga practices nga wala nakasulat sa Biblia. Apil na ang tawag ining tradition concerning sa pag-offer og prayer, mag-offer og kanila. Pero kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, even ang templo kaniadto dili sila magkaampo kung wala sila gitawag og mga lampara og mga sa ato pa mga tawag ini candle wax kung baga. So kana nga tradisyon, every time nga mag-ampo ang mga Hudyo kaniadto nagyo na sila mga kandila ibutang or mga lampara. And ang simbahang Katolika usaman ka Judeo-Christian tradition, so buti pasabot na siya ingon ana nga practices basta mag-offer og prayer regardless kung para sa mga nangamatay, pagpasalamat sa Ginoong Dios sa santos nga misa, mag-offer gyud na og kandila. Okay. So ato pa di sir sa tradisyon lang na siya nga managkot ngadto sa minahal nato sa kinabuhi panahon sa kanang paghinumdum sa ilang kamatayon. Tradisyon lang dahil na siya. Ay, dili lang po nato ilang ang tradisyon kay teaching na sa mga apostol. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 nga ingon pa San Pablo, huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. Dili lang po nato na ilang. Kay dili pwede nga mulabaw ang Biblia sa tradisyon. Di po pwede mulabaw ang tradisyon sa Biblia, pantay ng duha kay ngano man kay ang pulong sa Dios nga amo ang gituhan nasulat ug wala nakasulat. Kanang answer mali mo nga dili pwede mulabaw ang tradisyon sa Biblia. Unya dili po pwede nga ang Biblia mulabaw sa tradisyon. Kinsa pud sa mga apostoles ang nanudlo sir nga ang tradisyon may tungod sa pagpanagkot o gandila ngadto sa minahal nato nga kinabuhi nga mitaliwan na kinsa nga apostoles ang nanudlo ana sir nga managkot og gandila. Kung tan-awon man gud nimo ang pagdagkot sa kandila, Christian practice na from the 1st century AD pa. Kung basahon nimo ang history sa mga apostol na sila ginahimo nga pagdagkot sa kandila ilabi na sa mga pantheon sa mga martyrs. Kung nabasa nimo kinabuhi sa mga disciples kaniadto after the apostles, muadto sila sa mga lubong dito sila magbisa magdagkot og kandila. Kung magbasa ka, pero ang problema man gud anak ninyo kay kutob mo Biblia lang, kadaghang mga butang nga di nakasulat sa Biblia apan realidad. Nya di pud minimo pwede nga hiktan minimo sa nakasulat nga naman kay dili na mo pagtulunan ang mga Katoliko nga Bible alone. Kaya kung Bible alone bisan kamo wa mo katuman. Kung Bible alone lang ta. Okay. Pwede pa ba mangutana sir? Oo, bisan kung sa.
Okay. Kuan sir kanini ang para lang sa katin-awan labi na sa nagapaminaw nagatanaw karon. Ako lang klarohon ang pagpanagkot ngadto sa mga lubnganan pagdagot pinagi sa kadila ngadto sa lubnganan. Doon na ba'y mga apostoles nga nagabuhat sa ingon nga nanagkot sila ngadto sa mga lubnganan nagadagkot og kandila? Ba sir, sumala lang sa Biblia. No. Di lagi mo pwede hiktan lagi sa sumala lamang sa Biblia. Kay dili na mo na teaching ng Bible alone. Unya ang Biblia dili siya maka-explain sa iyahang kaugalingon. Naagid siya gitawag og teacher. So kanang gitawag og teacher ang iyang interpretation based sa nakasulat o based pod sa wala nakasulat nga gidawat nga mga teachings from the 1st, 2nd, and 3rd century AD. Mo nang yung ba nga dili nimo pwede ipakaon ang teaching ni Luther sa amua. Kay amo agad nang gisukan no. Dili nimo pwede nga ipakaon mo na sa amua kay hilo man gud na. Hilo na ba? Ikaduha nga tawag ini nga point. Nihatag na ko si mo explanation ganina sir, nihatag na ko explanation mo ganina nga kanang kandila part na sa prayer sa mga Hudyo kaniadto. Nibuhat pud ang mga apostol ana. Pero kay kaniadto sila pa man o pa may nangamatay nga mga santos kaniadto kasi pa may bisitahon nila. Kasi bisitahon nila. Wa sila bisitahon kasi sila pa man kaniadto. Nga teaching man nila nga iampo ang tanang tao first Timothy chapter 2 verse 1. Nya ang tao buhi patay tao man na. So, ang pagdagkot sa kandila mo nang gitawag og practice mga Kristiyanos ilabi na sa mga disipulo og katunaan ni mga nangamatay nga mga martires ginabisita nila pagkauman dito sila maghimog misa magdagkot og kandila. Okay. So, ako lang i-clarify mato nimo nga wala pa may mga santos ato nga matay sa panahon nila maunang walay gadagkot o kandila ngadto sa mga lubnganan. Tama ba ko sir no? So, dili ba ang Christian tradition ba? I'm not referring to the Jewish tradition. Kaya ang Jewish tradition, naman sila yung mga ginahimo po nga pag-ampo. Pag-ampo sa mga nangamatay, amo ang basis, di ba? Judeo-Christian teaching. So kana man kung practice man gud sir, nagadevelop man gud nga naga-based sa ilahang gitawag og kinabuhi kaniadto. Murabag kon ba? Murabag tawag kining Biblia ba? Ang Biblia wa pa nanganli kaniadto na develop ginganlan og Biblia katong Old and New Testament. Ana ba? Part na sa gitawag og development pinaagi sa experience sa mga Kristiyano kaniadto for the first 300 years. Manang di min mo pwede hiktan nga Bible alone kan Luther man na. Kan Luther man nga teaching di na teaching sa mga apostol. Okay. Ang ako lang pangutana sir, ang pagpanagot o kandila ngadto sa mga lubnganan sa mga nangamatay ng mga minahal sa kinabuhi dagutan o kandila ngadto sa lubnganan. Unsa na siya sir? Doctrine na sa RCC or dili na doctrine kay tradition lang? Actually sir, kanang doktrina manggod mga pulong kana nga mo na ginasunod subay sa amo ang gitawag og pagtuo. Ang pagtuo namo iampo ang mga patay. Iampo ang mga kalag sa mga nangamatay na mo na ang among doktrina. Unya ang expression kinaamag lumigi ingon nga lex orandi, lex credende, lex vivendi. The law of prayer is the law of faith and the law of faith is the law of action. So, kami mga Katoliko na ami law of faith. Ang law of faith namo iampo ang mga nangamatay. Ang among lex credende buti pasabot the law of action namo nagabase sa mo ang law of faith. So buti pasabot ka ng action namo nga mag-offer og kandila kay lagi kaniadto manggod sa panahon sa mga Hudyo nga din diha pud gikuha ang basis nga kinahanglan magdagkot og kandila sa unsang klaseng pamaagi sa gitawag og pag-ampo. Apil ang pag-ampo sa mga nangamatay mo na ko mag-ampo mi magsimba mi naag gyud kandila. Kaya di lang kay lubong sa patay ang muang dagkutan. Apil po di ba? Mag birthday mi magdagkot og kandila. Pagsimba mi magdagkot og kandila. Ngano man kay part na sa amo ang lex credendi or law of action kay nagabase na sa among law of prayer. Next question. Sunod nga pangutana sir kaning kay doktrina man di ay na doktrina man di na gibase sa tradisyon wala gibase sa Biblia managkot ngadto sa mga lubnganan. Sir, correction sir. Sir, correction sir. Ayo pagsulti nga wala gibase sa Biblia. Kay against ako anang tawag anang giingon ang Biblia product sa tradisyon. Di lang siya kompleto.
Pero ayaw pagsulti nga wala gibase. Kay even ang Biblia produkto sa tradisyon. Kaya kung mingon ka nga tawag ining wala gibase sa gitawag Biblia mo nahulog nga unbiblical ang naa si mo. No. No sir, no ma'am. Kaya nga naman, kaya ang simbang Katolika, pag mutudlo siya, scripture and tradition. Kung di mo na mabasa letra por letra scripture, nasa tradisyon. Si Ginoong Kristo ba sir, mutana lang ko sir. Si Ginoong Kristo ba nanudlo ba siya nga ang paghandom nato sa mga minahal nato sa kinabuhi nga nangamatay at tuon nato sa lunganan og managkot tagandila? Nanudlo ba si Kristo ana sir? Ako lang karon sa kaya actually si Kristo din ang kinahanglan mo dagkot og kandila kay siya man ang kahayag sa kalibutan. Kasi kinahanglan mo dagkot og kandila. Pero naa siya gihimo. Katong namatay sila sa rogi ato niya sa lubong. Unya ang iyang gihimo nagampo siya. Pero kay Dios man siya iyang gibanhaw. Nya kami kay di man mi Dios. Munang mo adto mi sa lubong magampo mi para sa ngadto sis para di adtong namatay. Same sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Ni adto sa lubong pagkahuman nagampo ngadto sa Dios, galing lang kay Dios man siya iyang gibanhaw ang gitawag si Lazaro. So ang practice sa mga Katoliko nga mobisita og lubnganan, mobisita sa mga gilubong nga mga lawas sa mga minara sa kinabuhi, biblical na based sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Okay. Pwede pa ba ko makapangutana sir? Yes sir, wala problema. Sunod akong pangutana sir kay matod mo nga si Kristo mao man ang kahayag. Bot ipasabot di na dayta magkinahanglan nga managkuta og ganing kandila ngadto sa lubnganan kaya aman si Kristo nga mao ang kahayag. Tama ba po sir? Actually, kung naasa kong tungod si Kristo, yes, no need na. Pero kay tungod kay expression man gud namo na sa amang faith ngadto kaniya nga siya ang simbolo sa kahayag mo na magdagkot mig kandila. Expression na sa among kani, expression na sa among faith eh. And based sa traditional teaching simbahang Katolika, one of our offering na kay kaniadto man gud ang mga Hudyo man gud kaniadto every prayer na sila mga halad, mga mananap, mga salampati o samo ang karon nga tawag ini nga panahon di na mi maghikihaw og salampati kun dili mag-offer mi og mga butang nga mamatay usa din na ang kandila. Mo balhin ko sa pangutana sir matungod sa kanang gitawag og nagadala og kaning mga pagkaon ngadto sa lubnganan o ginabilin dito kay alang no sa ilang minahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Ang akong question ya sir, tinuod ba na nga doctrine sa RCC nga ang pagdala og pagkaon ngadto sa namatay na gikinahanglan? Tama Dili, ba na sir. sir nga Dili na doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mag-offer og mga pagkaon dito sa lubong. No. Ngano man kay ang among ikahalad para sa mga nangbiya na ng kinabuhi pag-ampo dili pagkaon. Kana mag-offer og pagkaon practice na sa mga pagano. Unya di mo mabasol ang tawag kining mga Filipino regardless og Katoliko ba na siya o dili. Kay na may mga ingon ana pod nga mga dili Katoliko mag-offer og mga pagkaon dito sa gitawag sa lubong. Kay before ni ani si Fernando Magallanes sa Pilipinas naa ni mga practice ngingon ana. So, until now, gidala gihapon. Until now, nabitbit gihapon na. Pero kung imong pangutanon, doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dili na mo doktrina sa Iglesia Katolika. Why pagtulon ng Katoliko nga mag-offer ka og mga pagkaon ibabaw sa lungon o ibabaw sa gitawag lubong? Okay. Sunod na kong pangutanan sir, kay dili man doctrine sa Assisi ang pagdala og mga pagkaon ngadto sa mga nangamatay na. Ang nagasunod ba ana karon sir buot ipasabot nga pagtulunan man kana sa pagano ang nagasunod ana karon nangasayop ba sila sa pagbuhat sa ingon nga dili man day na doctrine? Nangasayop ba sila sir? Yes sir, mabot na ginabadlong na sa simbahang Katoliko. Mo na pag-abot sa gitaw og mesa rikim, ginabadlo na sa mga pari nga walay mag-offer og mga pagkaon sa mga lubong. Ngano man kay dili na Kristohanon or Katolikong practices na sa mga pagano. Pero na magiuban nga gahig ulo niyang simbang Katolika di may pareha sa ubang mga sekta nga tukon ang mga membro samo lahi man. Gisultian ka unsay tama unsay mali, depende na nimo mutumang kag di. Mura bag ang Dios ba? Ningon ang Ginoong Dios ayaw kaon ani nga bunga sa kahoy kay mamatay ka. Pagka man sa diyan ni kaon sa iba gituok ba sa Dios ang iba? No. Gipagamit niya ang free will nga iyang gihatag sa tao. Same po na simbang Katolika. Mobadlong ang pari, mobadlong ang obispo nga ayaw mo pagbuhat niya na nagadepende na sa individual ug mutuman kag di.
Okay. Okay. So kanang nagabuhat sa ingon nga sayop, pero doon nagyapon gyud mga membro sa RCC nga nagdayon sa pagbuhat sa ingon iana sir, di ba no, sa atong panahon karon. Yes sir, dili na mo na ikadinay kay tinuod mo gyud nga na mga nagabuhat og ingon ana nga mga practices, pero dili nimo pwede nga ipahid sa simbahang Katoliko. Kay ang practice individual dili na pwede mo yung kag mo na practice tibuok simbahang Katolika. Kay ang dili man gud maayo sa mga dili Katoliko sir, with due respect sa imuha, ang dili man gud maayo sa mga dili Katoliko kay moingon sila nga na mga buang-buang din na ipahid na simbahang Katoliko. No. Dili na mabot ako sige balik-balik, dili na teaching sa simbahang Katoliko. Kapilagi balik-balik dili na practice simbahang Katoliko, pero man ipamugos mo sa Katoliko gid na. So naay nagpaluyong or nagalimin nga rason sa pagpangilad o pagpanglin lang kay para kadto mga Katolikong inosente dali ra mailad. Next question. Okay. Mukuan na lang ko sir, mo proceed na lang ko sa lahi nako nga pangutana may tungod anang kanang tawag pagpanangkot. Mo proceed na lang ko sa lahi. Okay ra ba sir? Mo proceed ko sa lahi nga pangutana. No problem. Ang kanang sir ba nagpasalamat ko nga nakasulod ko karon kay gusto lang na akong ipaabot nga pangutana. Ang kuan sir kaning December 25 matud pa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Ang akong pangutana ana sir, kana ba ang December 25 nga pagkatao ni Kristo asa na gibase sa Biblia or sa kasaysayan lang? Palihog Biblia sa tradisyon o mismo sa kasaysayan. Sa Biblia kay makitaan man nimo, mailhan man nimo ang usukan pa ba imong sabton ang sitwasyon sa nakasulat sa balaang kasulatan. For example, kanang sa panahon sa pag-offer ni tawag inang Zacarias, kanang St. Luke chapter 1, ang pitsa ana September 25. Nga naman kay iyaham ng turno niya every year na ana sila tawag inang cycle o niya natunong si Zacarias ana nga papa ni St. John the Baptist nga mag-offer siya sa panahon sa Day of Atonement, Leviticus chapter 23 verse 23. So every Day of Atonement mag-offer sila og tawag anang insenso. Og natungnan din na si Zacarias nga papa ni St. John the Baptist. Unya kung imong tan-awon na or atong tan-awon na sa Gregorian calendar natunong na September 25. Ngano man kay sa ulugo nila ang Day of Atonement 10th day of the month of Tishrei. Unya kanang Tishrei equivalent na sa ato ang kalendaryo Gregoriano from September 15 to October 15. So buti pasabot ang ika-10th day nila dito sa month of Tishrei sa tuad dinhi September 25. So September 25 nahitabo ang annunciation unya pagka ikaunom ka bulan miadto si Anghel Gabriel dito kang Santa Maria sa pagpahibalo nga ang iyahang tawag ining si Santa Maria mahimong inahan sa Dios nga si Ginoong Jesucristo nga mahimong tao. Ang giingon sa anghel ikaunom na kabulan karon. Wa ningon ang anghel nga ikaunom na kabulan kagahapon or ugma ba o sunod adlaw. Ang giingon niya ikaunom na kabulan karon ang pagsabak sa imong ig-agaw nga si Elizabeth. So balik ta dito September 25 katong kang Zacarias kay mamunta ang annunciation. September, October, November, December, January, February, March 25 mo na simbahang Katoliko magsaulog mi og Feast of Annunciation every March 25. Unya ang bata ang normal nga pagkatao or pagpuyo sa bata sa guangkan sa inahan 9 months. So sa March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 25 mo na ang pagkataong Kristo. Next question. Sa sunod na kong pangutana sir, doon na bagyo verbatim nga mabasa sa Biblia nga si Maria kay siya man ang inahan ni Jesucristo. Si Maria nga inahan ni Jesucristo nag-ingon nga ang December 25 pagkatao ni Kristo. Doon na bagyo verbatim ana sir. Actually Bisa sir, no sir, dili nimo pwede nga pasultion sa Santa Maria diha sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kung naaman si sulti, pipila lang kabuk ang iyang mga pulong nga iyang gisulti. Ngano man kay ang sentro sa balaang kasulatan si Kristo, dili ang mahal nga birhen. Pero based sa gitudlo sa mga apostol nga di nakig-uban, especially St. John the Evangelist, na nakig-uban sa mahal nga birhen, ginasaulog nila na mabeto St. Theophilus, mga around 120, si Hippolytus of Rome, ilahan ang gisaulog naa sila celebration concerning sa pagkahimugso ni Kristo December 25.
So mao na nga gikan ana nga panahon, 1st, 2nd, and 3rd century na dawat na siya nga teaching og practice nga si Kristo na himugso December 25. Okay. So, Sir RJ, salamat kayo sa imong pahon sa pagpasulod sa imong Salamat po program. kayo sa salamat po kayo sa imong pagsulod og thank you kayo nga diin na at least kulo ka bildo ning kamot ko. Depende na sa imong mudawat tagdi. Ang pinaka-importante is daning kamot ko sa pagtubag sa imuhang gitawag pangutana. Thank you kayo sa imuhang pagsulod sa atong program. Salamat kayo, salamat. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum.